And for tonight's meditation, I invite you to open your Bibles to the book of Second Corinthians. Second Corinthians. And look with me at chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. And we read beginning verse 6, 7, and 8. Although our meditation this evening would be mainly focused on verse 8, but to help us establish the context, let's read beginning verse 6 up until verse 8. We invite those that are with us online. If you have your Bibles, please join us in reading God's Word. Let's read these 3 verses together in unison. Reading, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he had purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work." Sa atuang nga paglantaw niini nga bahin sa suwat ni Apostle Paul to the Corinthians, I want us to consider the believer's abundant life. The believer's abundant life. Sa ato ang gibasa, beginning in verse 6, the Apostle Paul was encouraging the church in Corinth in regards to their manner of giving. Kay lagi, there is a need sa mga kaigsuunan dito sa Jerusalem and in Judea that he thought about calling, if not challenging, all the churches to respond to such a need, to respond to such a burden. Kani, kung ato ang tan-awon in verse 1, ningon gyud siya diha, "For as touching the ministering of the saints, it is superfluous for me to write unto you. For I know the frowardness of your mind, for which I boast of you to them, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many." Verse 3, "Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, you may be ready. Lest haply, if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we say not, ye should be ashamed in the same confident boasting." Now, kung ato na siyang sumadahon, iya habang gidasig ang maong simbahan by saying nga, hinumdumin ninyo nga samtang dito ko sa ubang mga kasimbahanan, I have commended you ngadto kanila sa inyuhang pagkamang hinatagon. But if in any case, nga wa mong makapangandam, wa mo lantaw, wa mo maka-anticipate, he thought of exhorting the church. He thought of encouraging the church. And how did he encourage the church? Paul brings to their attention a very familiar principle in farming, a very familiar principle in agriculture. And what is that principle?
Ingon siya diha in verse 6, He which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Kini nga paghulagway is somewhat familiar sa mga kaigsuonan. In fact, it is for that reason nga mo'y gigamit ni Apostle Paul ang paghulagway as physical and material illustration to describe a spiritual principle. Okay? Physical and material principle and kanang practice, but somehow is very useful in the spiritual application. For no doubt about it, na kung ikaw diha sa imuhang paglakaw o pagpangalagad sa Ginoo, if you seem to be holding back sa imuhang resources, sa imong oras o panahon, and you seem to be holding back diha sa pagpangalagad, how can you expect that the Lord would bless you abundantly? Because the principle is, he that sows sparingly shall reap also sparingly. But he that, ingon diya, soweth bountifully also shall reap bountifully. Now, but nako nga atong tan-awon diha, how the Apostle Paul emphasized one thing. And what is that one thing that he stressed and emphasized here? That as God's people, you don't hold back in your giving unto the Lord. Sama gagi naipasiunang nga pagpahimang noog ang imo ra pong paghatag sa Ginoo meter-meter. Obviously, ang imo ra pong maani meter-meter. Pero kung ang imo nga paghatag sa Ginoo is abunda, ingon siya diha, you shall also reap bountifully. Indeed, it is true. But the sad thing is, this wonderful and assuring spiritual principle have always been misunderstood. Nga diin, somehow, adunay mga tao nga nahimo nila nga magmanghinatagon. Not because they really wanted to give, but because they expect something in return from the Lord. So, dili na mauho ang ilahang motibo. Kay lagi, ingon man nga, if you give cheerfully and bountifully, you will also reap bountifully. Yes, that is how often this truth in the Bible, particularly the spiritual principle, have been misunderstood and have been misinterpreted and have been misapplied. Ug tungod niya na, buot na ko nga ato ang lantawon kini in view gayud diha sa iyaha nga context. You know, mga kaigsunan, usa sa dako kaayong babag kanato nganong dili kita makahimo niini to give bountifully and to give cheerfully is because we are overcome by fear. Ug unsay atong gikahadlukan? Ang atong gikahadlukan nga unyag pananglit akong ibuhos kaning tanan. Unsa na may mahibilin nako. Isn't it true? It is true. That is the equation and the principle of the world. Nga kung imo nga ihatag ang unsay naa nimo, posible nga ikaw na'y mawad-an. Posible nga ikaw na'y maingon pa nato, mahapay. Kay imo nang gihatag ang naa diha kanimo. Apan, buot nako nga atong sayron mga kaigsunan, nga diha sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi, it doesn't work that way.
In fact, in other passages, klaro kayo mingon nga the more you give, the more you would receive. And then in other passage, it is more blessed to give than to receive. So mo kana siya ang dako kayong hindrance kanato nga mga kaanakan sa Ginoo. Nganong dili kita makahunat o dili kita makahuygo diha ni ana nga hiyas og attitude sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Apan kung atong lantawon, the words of the Apostle Paul here in our text, sayri, nga dili di ay. It is wrong nga mahadlo ka o mabalaka ka kung imong ibuhos ang imong paghatag diha sa buluhaton sa Ginoo, diha sa mga kaigsuonan, sa atong pagtuo nga naa sa mga panginahanglanon. Nganuman, kay niingon si Apostle Paul diha in our text, nga kung imong ihatag, unya sa imong paghatag, you give it bountifully, you shall reap bountifully. Unya, verse 7, if you give as you have purpose in your heart, not grudgingly or of necessity, ingon diha, God loveth a cheerful giver. Buti pasabot nga kung madalag yun mo yung kagalingon sa maong gasa nga manghinatagon ka, ikahimuot sa Ginoo nga iya sad ka nga panalanginan o iya kang palambuon. Ug mao na giingon ni Apostol Pablo diha sa bersikulo 8 nga taliwa sa mga kabalaka, unya ug ako ning ihunat og hatag ug wa nay mabilin nganhi nako. Now, dili pud nato malikayan. That is why this is an exercise of faith. And what is that all about? Trusting and believing that God is able. Ug mo ni giingon ni Apostle Paul diha in verse 8. Ingon diha, and God is able to make what? All grace, tanang gasa. Unya, unsa iyang buhaton sa tanang gasa? Ingon diha, abound. All of God's grace shall abound. In other words, nga siya mo'y magsangkap kanimo sa imo nga kinahanglan. As Paul here clearly said, God is able. And what is He able to do? Ingon diha, to make all grace abound toward you. Ikaduha, that you always having what? All sufficiency in what? In all things. Namuhunong tagadiyot. Ang atong gikabalakan nga basig wa nay ato. Ang atong gikabalakan nga masig mahapay ta. Pero ang pulong ni Apostol Pablo diha ningon nga sa imong paghimo niini nga magmalipayon ka, unya you give not grudgingly or out of necessity, but out of a cheerful heart you give. This is what you can expect. And what is it that you can expect? You will not be in want. You will not be in need. Nga naman, for God is able to make all grace abound. Kanang all grace abound diha mga kaigsunan. Dili lang na siya ugwa na siya magpasabot nga sa imuhang gihatag ug dako imong ihatag, ihatag sa dayon na balik sa Ginoo diha nimo. No. Kanang grace to abound nga bisan pa man nga gihatag nimo, gisacrifice nimo ang imong unta, unya imong gihatag kung inyong mahinumduman ang mga kaigsunan sa Jerusalem ini mo inay dakong panginahanglanon. Unya mauna nga nanangpit si Apostol Pablo sa mga kasimbahanan nga atong tabangan ang simbahan sa Jerusalem. And so, ingon siya diha, God is able. Now, as we reflect upon the words of Paul here, no doubt, it is easy to hear, but quite difficult to obey. And what makes it difficult to obey? Nga naman,
ang hinungdan is, just don't have that kind of faith nga atong isalig ang tanan. And God is able to make all grace abound toward you. Nga kana bang sa imuhang kahimtang, nga imo nang gihatag, agi og pagtabang, ayuda, out sa imuhang gugmag, kaluoy sa mga igsoon nga naas kalisod, willing ka nga mo let go sa unsa-untay para sa imuha ug sa imuha nga pamilya. And at times, mo na ning panahon na nga magsabot si Mistis o si Mister o ibang mga bata, unya, what if? Unya, uroy o dili. Balido kay na siya nga pangutana kung ikaw naa sa kalibutan. Pero kung ikaw anaa na sa pagtuo, siguro na ay mga sitwasyon nga unya, unsa naman lang, and then andam sa gamingon nga, atong isalig ang tanan sa Ginoo. And you know what? That is indeed a great challenge. Easier said than done. Apan, we cannot get away from this principle. Nga ang atong sufficiency is not in whatever we have, not in what we possess. Ang atong sufficiency anaa sa Ginoo. And true indeed, it is a great challenge to many. Unya, ningon dayon diha si Apostle Pablo, and God is able to make all grace abound toward you. Unya, kung abunda ka diha sa iyahang grasya, ingon, that you, look at this, look at the word, always, sa kanunay, having what? All sufficiency. Now, ang sagad nga mahitabo na to ani, magsabot, magampo si husband o si wife, uban ang mga bata, unya kay naamantay ato abang kaugalingong expectation. Iuli ni siya sa Ginoo. No, it's not about nga iuli ni siya sa Ginoo. It is about nga bisan sa imuhang kawadon nga imuhang gilit go ang imo, ang Ginoo mo'y mag-comfort sa imong kasing-kasing. Pero ang sagad nga ang sangputanan, nagkasabot, malipayon kayo. Pero nidagan ang usa ka semana, duha ka semana, hangtod niabot sa kabuan. Either o si husband o si wife may muunag tingog, dear, asa naman ang imong giingon? Wa man lagi? You know, kanang giingon diha nga all sufficiency. It's not about nga providean kaniya, but it can also mean nga bisan sa imong kahimtang nga naa kas kawadon, magpabilin ka nga naay kalipay, trusting nga ang Ginoo gyapon mag-atiman nimo. Kay ang uban magud nga pagtulunan ani, gingon nga isalig na sa Ginoo kay iya nang iuli. Posible iya nang iuli, pwede iyang ibalik, pero sa iyang oras ug panahon ug sa iyang pamaagi nga kung ang imong gihatag, ingon nato monetary kanang blessing or whatever, it does not follow nga ibalik sa Ginoo monetary. Yes, He is able to do it, but God in His wisdom, in His sovereignty, is able to sustain us without even returning unto us that resources or that money or that treasure that we have let go para sa atong mga kaigsunan o para sa buluhaton sa Ebanghelyo. But just the same, even when you may not have kanang gitawag bitaw sa business nga ROI, return of investment, you know, God doesn't work that way. Return of investment nga nibuhos ka sa imo, gihatag nimo unya, naa kay kalinaw bisan medyo apiki ang imong panludanan, naa kay kalinaw kay maayo ang imong panglawas, naa kay kalinaw kay makapangalagad kas Ginoo, gaan ang imong kasing-kasing. That is how the Lord would work in our lives. Apan mauni nga dako kayo ni siya nga kapakyasan sa uban kay ang ilahang pagtulunan is maula gina nga og muhatag ganis Ginoo, iuli gina sa atong nya gamitan pa din kag mga teksto ba nga God is no debtor. Ihagid ka, oh yes, dili gyud na
pildi ang Ginoo, pero ayaw na siya isipa nga kung ang imong gihatag kwarta, nga ibalik sa Ginoo sa nimo diha, kwarta. What He is able to give you, yes, He can give you monetary blessing, but what He is able to give you is the sufficiency sa imong kinabuhi, bisan og naa ka kalisod. Medyo, bisag butang na to, medyo apiki ka sa mga material nga butang. Or, bisan og medyo limitado ang imong resources. Og nganong na limitado, kay imong gipili nga imong i-let go to address the need of the church or the brethren. Pero ang sagad, og dili gid magkanang way kahiusahan, og dili lig-on ang tanan sa pagtulunan, tan-awa na Hinoon. Na-impas ang tanan. You know, that kind of conflict within the family and in the home. Ngayon, abot sa panahon nga maingon na ang anak, ma, tingbayad na sa tuition. Na, kamoy pagstorya si mong papa, kay ato tong gitigom unya, iyahamang yung gihatag sa buluhaton. It can create trouble. That is not the case. When Paul here said, and you look carefully at what Paul said, ingon siya diha, every man according as he had purpose in his heart to let him give, not grudgingly or of necessity, but God loved a cheerful giver. And in response, on the part of the Lord, ingon diha, God is able to make all grace abound toward you. Now, I want us to notice the word abound. Nga naman, kay gigamit na ni Apostol Pablo diha sa duha ka higayon. Now, we need not spend time so much in that word kay kabawta nga abound gani, abunda. Unya, og mingon na ganitag abunda, in other words, nga wa kay kuwang. And you know what? Pwede ka nga abunda sa Ginoo bisan og limitado ang imong kwarta. Remember what Paul said, godliness with contentment is great gain. Pero ang problema gyud nato is naatay ka nang we seem to hold back. We seem to hold back nga dili kitang makahunat og makahuygo nga isalig ang tanan sa Ginoo kay kana laging ingon nato what if unya uroy now. Og naa ka ana nga ganang paglantaw o pagbati mga kaigsunan. Now, no doubt, you can never experience the abundance of the Lord because ang imong paghatag is not expressed in faith and it's not demonstrated in faith. Look carefully at what Paul here said. Abound, kaduhagin ang gigamit niya, abound toward you, all the grace abound toward you, and that you always have all sufficiency in all things may abound to every good work. Na ay gitawag diha nga abounding grace, unya na ay gitawag diha abounding in every good work. That as we reflect upon the word, it means to abound, abounding, and abundantly. It is a description of abundance diha sa imuhang kinabuhi. Upon again sayro nato nga kana ang abundance is not much on material things. It's not much on monetary value. But it is more of your confidence and comfort, trusting in the Lord in all things. And that is why, as Paul here said, he goes on to remind us that no doubt our Christian life is an abundant life, but not necessarily in terms of material prosperity, or that of wealth and of riches, for that abounding there may refer to our abounding in the work of the Lord. And in abounding in the work of the Lord,
it goes without saying that we also abound in every good work. Abound in the work of the Lord and abound in every good work. Ug mo ginagisulti ni Pablo diha, may abound to every good work. And as we reflect upon good work, what comprises the good work whereby you abound? Of course, you abound in service unto the Lord. You are abounding in good work. You abound in extending help and assistance to the brethren. You are abounding. So kanang abounding diha mga kaigsunan, dili lang na nga moabunda ka sa mga material nga butang, kundi dili moabunda ka sa pagbuhat sa maayo ngadto sa uban. That abounding there is not much of your personal abundance, of your personal prosperity, of your personal success. Although kabahin na siya, pero ang husto nga pag lantaw ini nga pag abound diha kanimo giklaro gyud ni Apostol Pablo, you abound in every good work. So ingon ana ka importante nga imong tun-an ang teksto in its proper context. Kay sa uban nga mga pundok inyong madungog, especially karon nga perti na yung daghana anang preacher on the internet, preacher on the social media, nga usahay, murabag, they really sound impressive. They really sound convincing. Unya, inagsige ni mong paminaw, di man ni mao ang gitudlo ni pastor, pero mas maayo ni sila musangyaw. Sakto siguro ni. Now, unsay may tabo? They will be misled and they will go astray. Kay ang maong bersikulo ni ingon gyud nga mahimo kang abunda sa unsa? Sa kwarta? Dili. Maabunda ka sa mga material nga butang? Dili. Sa asang dapita ka maabunda? Look with me at the last part of verse 8. That you what? Ingon dia. Ingon dia. Having all sufficiency in all things, may abound to what? Every good work. And as we reflect upon that part there, that you will abound in every good work, ang sukaranan ug basihanan that you will abound in every good work is not much of the abundance of your resources. Kay imo namang gihatag. Asa ang imong abundance? Diha sa imong confidence and comfort in the Lord. Nga ang Ginoo mo'y magsangkap kanato ug ang Ginoo mo'y mag-supply kanato. Like the Apostle Paul sa iyang gisulti dito, gisuwat niya dito sa Philippians, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Nga sa ingon ini nga paagi mga kaigsunon, ato bang malantawan asa natang dapita sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon. And I am sure we all want to abound in the Lord. And I am sure we would want to abound diha sa ato ang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. And how to abound? Here is one. Learn to give. And how to give? Now, you give bountifully, you give willingly, you give cheerfully. Nga kana bang dili ka mindful ba? Sama sa ako ang nahisgutan kaganiha nga diin nagkasabot nunta sila na ihatag niya eventually matay abot nag usa ka buwan murag wa man tay nakita nga nibalik sa ato ang gihatag. So that stirs up trouble in the home. That creates trouble in the family. Because they have a misconception about what Paul has said, that God is able
to what? Ingon diha, make all grace abound toward you. Make all grace abound, not necessarily in the abundance of your resources, but in the abundance of your faith. In the abundance sa imuhang pag buhat sa maayo. Nga sa wala bay kanang mga pagduha-duha, sa walay mga kanang gitawag diri kanang gihulagway diha nga not grudgingly. Not grudgingly. Sayre nga ang gisulti dinhi ni Apostle Paul is that we will abound in the grace of God. Unya, having all sufficiency in all things, and may abound to what? Every good work. So, good work. Service unto the Lord, good work. Helping others in need, good work. Abounding in love, good work. Abounding in the faith, it is indeed good work. Now, the same principle atong makita. If you can turn your Bibles for a while to 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. And look with me at verse 58. Ingon diha, 1 Corinthians 15 and verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always what? Abounding in the work of the Lord. And now, as you abound in the work of the Lord, what are you? You abound in good work. Because serving the Lord is indeed good work. And what about abounding in love? Abounding in love also is an expression that you are abounding in every good work. Turn with me to 1 Thessalonians chapter 3 and verse 12. 1 Thessalonians chapter 3 and verse 12. Listen carefully as I read to you this verse. Ingon si Apostle Pablo diha, and the Lord make you to what? Increase. Unya, inig ka-increase nimo, what happens? And abound. And what is it that would increase and abound diha nimo? Again, dili kwarta, dili mga bahandi, as being promoted by health and wealth, prosperity, gospel. What is it that you will increase and abound? In love, one toward another, meaning within the church. Ikaduha, and toward all men, even people outside the church. And then, even as we do toward you. Now notice this. Nga ang pagkaabunda nga gisaad ni Apostol Paul diha has never been in terms of money. Although no doubt about it, no question about it, God is able to provide all our needs. But we need to check our hearts, our motivation. Og ngano nga andam ta nga muhatag, og ngano nga malipayon ta nga mo hatag. Guard your heart from covetousness. Guard your heart from selfish motive. Ato ning ihatag, kiningon ibalik sa Ginoo. While it is true that God is able to prosper you materially, but you cannot take it as a blank check. It is not always the case. Although even in the New Testament times, daghang mga kaigsunan ang atong makita nga adunahan sa ilahang mga ginabuhi. We think of what? We think of, atong gipamalandungan atong Domingo, Gaius. Then we think of what? Philemon. We think of many others that are mentioned in the Bible. Although naay uban nga gipalambo sa Ginoo material nga butang, apan nagmapasigarbuhon o nagmapahitason, apan naa say mga kaigsunan nga gipalambo sa Ginoo sa mga material nga butang o
Indeed, nahimo silang panalangin ngadto sa uban. Kay they have abound in all the grace, and in abounding in all the grace and in all sufficiency, they abound in every good work. In other words, wa sila magpakadato sa ilahang kaugalingon. Abounding in good work. What else? As we reflect upon this, we can even think na naay mga panahon nga bisan tuod og ang saad sa Ginoo nga maambunda ka sa grasya, pero wa na magpasabot nga abunda ka kanunay sa grasya sa mga positibo nga kahimtang. Naapoy panahon nga sa imong Kristohanong pagkinabuhi, sa imong pagpangalagad sa Ginoo, posible sad nga maabunda sad ka sa mga pagsuway. So, balanse nga panglantaw sa kamatuoran. Dili lang maabunda ka sa mga maayong butang, na mga panahon nga mamahimo sa kang abunda sa kalisod na atong lantawon. Turn your Bibles this time to 2 Corinthians 11. Second Corinthians chapter 11 and verse 23. Lantaw ang giun sa giingon ni Paul diha. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors, what? More abundant. Abunda siya sa buluhaton, abunda siya sa pagpangalaga. That means, purti kapuya niya. Kay abunda man siya sa buluhaton ug sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya sa iyahang pagkaabunda sa mga buluhaton sa Ginoo, unsay iyahang nahiaguman? In stripes above measure. Sa ato pa, sa iyahang padayon nga pagpangalagad sa Ginoo, abunda sa Diyos mga latos. What else? Dili lang abunda sa mga latos, abunda usab sa mga panahon nga siya masud sa bilungguan. In prisons, more frequent. Unya ang katapusan pagyud in death. Kanang hulga sa iyang kinabuhi nga naagid sa bingit nga kamatayon, ingon siya dia, oft simply means often. Kanunay kung makasugat nga mahulga ang akong kinabuhi sa kamatayon. That means ang iyang pagkaabunda dili lang sa kanunay sa mga maayo nga butang, dili lang sa kanunay sa abunda sa mga material nga butang. At times the Lord also would purpose us that we can experience abundant trials and testing. And of course, you should know na kining tanan na ay katuyuan nga kita mutubo and we will prosper and be abundant all the more sa to ang pagkinabuhi ug sa to ang pagtuog pagsalig diha kaniya. Abundant life. But na ko nga ato ang makita diri og malantawan ba nga ang pagkaabunda sa atong Kristohanong pagkinabuhi has and is not purpose and design nga sukdon sa mga material nga panalangin. Dili sukdon og dili na angay nga atong sukdon sa mga bahandi nga ato ang ma-acquire. Kung dili diha sa ato ang kalinaw, sa kalipay, sa kadasig, that we abound in all grace and sufficient in all things, that we will be enabled by the Lord to abound in every good work. What else can we think of as we reflect upon the abounding nga gihulagway ni Apostle Paul dinhi? You know, as we reflect upon the abundant life nga gilantaw nato diha, sayre nga kining tanan. Listen carefully now. Kining tanan nga abundant life nga atong gipamalandungan. Magsugod gyud ni siya. Of course, sa sinugdanan. O diin ang sinugdanan? Diha, if we learn the principle to give cheerfully. Not grudgingly, not out of necessity, for God loves a cheerful giver. It all starts from there. Nga sa iyahang giingon in verse 7, therefore, as you abound in everything, ingon siya diha, in faith,
and utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love toward us, see that you abound in this grace also. Which grace? The grace of giving. Unya, asa nato na makita? Come with me to chapter 2 Corinthians chapter 8 and look with me at verse 7. Ingon siya diha. As you abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence and in your love to us, unsay ang ingon katapusan? See that you abound in this grace also. Which grace? The grace of giving. Realize that when there is abundance of suffering and difficulty, there's also abundance of God's grace. That's the principle. Kay ang imuhang paghatag, if it is lovingly, joyfully, cheerfully, regardless sa imuhang kahimtang og sitwasyon, God is faithful to sustain you, to strengthen you, and to supply all your needs. Na siya niingon gyud nga, He is able to make all grace abound toward you. So, wherever we may be sa atoang Kristohanon nga pagkinabuhi o sa atoang paglakaw, ponder upon these things. By the grace of God, I am sure that we have been giving. But perhaps the Lord is impressing upon us nga we should not be complacent in our giving. If we are supposed to grow in faith, if we are supposed to grow in knowledge, if we are supposed to grow in all diligence, and if we are supposed to grow in love for one another, see that we also would grow in this grace. And what is that grace? In giving. And please understand that it is when we come to that level and point of conviction in our heart nga atong matagamtaman ang kaayo ug ang pagkamatinud-anon sa Ginoo diha sa tanan nga iyahang mga saad, that He is indeed able to abound in us all grace and in all sufficiency, abounding in every good work. Mag-ampo ta. Lord, salamat sa padayon nimo nga pagtudlo kanamo. Sa padayon nga pakighinabi kanamo diha sa imong pulong, bringing us to a fuller and clearer understanding of thy truth, especially so in this hour where erroneous and false teaching, especially the health and wealth, prosperity gospel abounds. Help us, Lord, that in our own simple ways, may we continue also to abound in thy word, in knowledge, in thy truth, in our service, and more so in every good work. O Lord, be with us, niining tungura, as we come to you in time of prayer and intercession. In Jesus' name we pray. Amen.